атмия азимова соли 2013 бо ҷурми қочоқи маводи мухаддир барои 8 сол аз озодӣ маҳрум шуд. пас аз 1 соли иҷрои ҷазо тибқи қонуни афв ба озодӣ баромад. ӯ давоми 1 соли озодӣ дари даҳҳо сохторро барои пайдо кардани ҷойи кор куфт, аммо бо сабаби доғи судӣ доштан ҷойи кор наёфт. атмия ҳолати онвақтаи худро зимни суҳбат ба мо чунин баён намуд. ман баъд аз ҳамин муассисаи ислоҳӣ фаҳмидам ки вақте ки баромадам чӣ қадар пешпо хӯрданоб буд. фаҳмидам ки азоби маҳбас ин азоб набудааст. азобе ки дар зиндагӣ мебинӣ, азоби зиндагӣ, азоби ки ҳаракат мекунӣ, ту тоза зиндагӣ кунӣ, ҳаракат мекунӣ, дар чорчӯби қонун бошӣ, ин ҳақиқатан як қуввати калона талаб мекунад. масалан танҳо будан, модари танҳо будан, зиндагӣ кардан, тарсидан аз тарбияи фарзандон ки хатогии худатро такрор накунад, нигоҳи ҷамъият барои ту, нигоҳи наздикон барои ту. вақте ки ту аз баъди ҳамин қадар кору гапо бо ҳамин қадар воқеаҳое ки баъд аз озодӣ бисёри одамо, аксарият одамо, 90% одамо одам ҳисоб намекунанд. ин чиз ҳама ҷондар ин чиз хафа намешад, конечно кас, лекин ин барои ин чиз ҳамихе қуввати бисёр даркор шуд, то би одам паси сар кунад ҳама чиза. билохир соли 2014 барои соҳиб шудан ба гранти президентӣ талош кард. ӯ мегӯяд хуб медонист ки вақте хешону наздикон ба ту бовар намекунанд, бовар кардани бегонаҳо осон нест. инро махсусан замоне эҳсос намудааст ки барои лоиҳаи пешниҳод кардааш мактуби кафолатӣ даркор шуд. ҳукумати вилоятиро рафтам чандин сол пеш 2015 сараш буд сараш буд, саршави 2015 буд сиёқ. ҳамихе буд, рафтам мактуби кафолатӣ даркор гуфтам ман ба Душанбева ва ҳукумати занҳои назди ҷумҳурии Тоҷикистон. ман гуфтам ки шумо мактуби кафолатӣ аз ҳукумат даркор гуфтан. вақте ки ман писарча майдачи буд, рафтам дастши қидам хурсанд, ман грант гифтам. гуфтам вақте ки ман аз ҳукумат даромадам, дараш даромадам, гуфтам ки не мактуб дода наметонем. гуфтам ман бурафтагим не аз пеши дарба истодам, раз дурум ба авоз буровад ки инҳо боварӣ нест, ҳозир мерад нате ба ногоҳ. гуфтам якта маълима ин шите буромдига боварӣ нест, нате мактуб. гуфтам ман мехе раз даромдам аз дигар. гуфтам ки наметарсед шумо ихекадам худованд креслои шумо барои ҳамин додаги мекин занои омдиги чӯмоқи пучки пурка гусел кун. гуфтам гиря кардам, буромда бурафтам. атмия инро шунид ва баргашту ба утоқи он масъул даромад ва бо чашмони пурашк гуфт ки барои ҷинояти кардааш ҷазо гирифтааст ва минбаъд мехоҳад бо меҳнати ҳалол ризқи худу фарзандонашро ёбад. аммо то қабули ҳуҷҷатҳо ба озмун ҳамагӣ як рӯз боқӣ монда буд. чорае наёфт ба ҷуз он ки ба қабули Раҷаббой Аҳмадзода ки он вақт масъулияти раиси шаҳри Хуҷандро ба зимма дошт биравад. маҳз дар ҳамон ҷо раванди ҳодисаҳо дигар шуданд. аз забони худи атмия мешунавем ки чӣ ҳодиса иттифоқ омад. ман як умр фаромӯш намекунам. Аҳмадзода, Раҷаббой Аҳмадзода раиси шаҳр будам соли 2015. қабулаш омада ромадам. як рӯз последний рӯзи охирон барои ман мактуб бурданам, набошад ман грантам отказ мешад. соин даромадам, ман гуфтам муҳтарам раис, ман лоиқи худам ҳамин даргоҳ намедонам. гуфтам неки ман маҷбур шудам, последний надеждам шумо, последний охирон ваям тоҷикӣ чихе мешад умедам аз шумо. ман ба мехе мактуб даркор гӯям, ҳамин хеста. гуфтам ки ҳозир мактуб метӣ, шумо занҳо ҳама ҷо лоиқ. гуфтам ман ҳозир боварем ки дуоҳои мо ки ҳамин мартаба ҳозир раиси вилоят шудагӣ, ман мегӯям дуо мекунам, ҳар вақт дуо мекунам ки худованд ҳамон мардака баракат диҳад. мактуби кафолатӣ ҳамоно додам барои ман. як рӯз бас раз рӯзи оддӣ гарчанде ки буд додан гирифта, сон Душанбе ҳамун шаб рафтам. ҳамун мардак сабаб шуд. ман баъди ҳамун воиди дигим нешундам, хай раиси вилоят шудиян, хурсанд шудам. гуфтам худованд дуоҳомо шунид. ҳамин тавр ӯ дар озмун ғолиб омад ва атмия баъди 1 соли талош тавонист коргоҳи дузандагии умедбахшро ташкил кунад. аз ибтидо дар назди худ мақсад гузошт ки агар коргоҳ муваффақ шавад, маҳз ҳамтақдирони худро ба кор мегирад. дар натиҷа ҳоло дар коргоҳи атмия 12 зани аз маҳбас озод шуда кор мекунанд. маош аз рӯи ҳаҷми корашон буда аз 50 то 120 сомонӣ дар як рӯзро ташкил медиҳад. корҳояш хеле муваффақ гардид. аз ин рӯ барои васеъ кардани корхона соли 2018 аз маҳаллаи навбунёди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 31 сотиқ замин ҷудо карданд. ин заминро атмия талош дорад ҳам барои бунёди коргоҳи дӯзандагӣ ва ҳам сохтмони беш аз 10 хонаи истиқоматӣ барои ҳамтақдирони беҷомондааш
استفاده برد. طی 5 سال میشد ما همین زمین گرفتیم. 5 سالانه ما همین قد کردیم، کاری خودم ما کردیم. مثلا کار میکنیم، کارخانه و یک سیزونی نقض میشد، یک مبلغ معین میشد از طرف کارخانه ما، از سیخ ما همین قسم همین وایهای میکنیم. تیار کرده استادیم. مثلا آدمایی هستن که مثلا واقعی یاردم میکنن، بعضی به طریق نسیه میدهند محصولاتی منیم ساختمانی است. ما وایهای قسم پیش میتیم. یک طرفش این طرفش سیخ میشد، وای طرفش به زنهایی که از محبس میبرن جای زیست ندارند تا وقتی معینه که حساب خودشونو مییابن کار میکنن، یگان جای دور میشن، خانه دور میشن، همونجا زندگی همین پلان نقشه داریم که آینده هم زنهایی که از محبس آزاد جای زیست ندارن همینجا زندگی کرده میتوانند. ضمناً طبق معلومات رسمی سال 2022 در حدود ولایت سوخت 323 نفر شهروندانی از مؤسسه‌های اجرای جزایی جنایی آزاد گردیده بر ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی در ولایت سوخت با مشکلات بیکاری مراجعت کردند. ضمن نشست مطبوعاتی در ماه فوریه سردار ریاست اگنتی شیر محمد نادری گفت که از 323 نفر سابق محبوسیان مراجعت کرده 307 نفرش به قید گرفته شدند که 291 نفر مرد و 16 نفر زن می باشند. با گفته سردار ریاست اگنتی طبق طلبات قانون به 3 کاتگوری شهروندان کمک پولی پرداخت می شود: نفرانی از خدمت حربی آزاد شده، سابق محبوسیان و آنهایی که کارخانه اشان برهم خورده است. این کمک پولی سالهای قبل 400 سامانی بوده، از 1 ایون سال سپری 600 سامانی مقرر گردیده است و تا 3 ماه پرداخت کرده می شود. در نتیجه با مساعدت مقامات مهنت و شغل اهالی در شهر نویا در همکاری با کارفرمایان در مجموع دوام سال 2022 155 نفر سابق محبوسان با جای کاری تامین کرده شدند. همچنین در دایره برنامه دولتی مساعدت به شغل اهالی با 3 نفر برای آغاز فعالیت صاحبکاری خرد قرضای امتیازناک دسترس کرده شد و همچنین یکی از سمت‌های برنامه دولتی مساعدت به شغل اهالی که پرداخت کمک پولی دوره بیکاری به بیکاران می باشد، از جمله به سابق محبوسان چنین کمک پولی پرداخت کرده می شود و با نظرداشتی در قید بودگانی، یعنی اون سابق محبوسانی که از سال قبلی نیز در قید قرار داشتند، در مجموع به 271 نفر به مبلغ 170,585 سامانی کمک پولی دوره بیکاری از 1 تا 3 ماه پرداخت کرده شد. و همچنین ما میان اون نفرانی که از محبس آزاد می شوند در برابر دیگر کاتگوری بیکاران کارهای ترغیبات و تشویقاتی رو برای میمونیم که برای آموختن کسب و اختصاص ها که امروز در حدود ولایت سوخت 13 عدد مرکزهای تعلیمی کلان سالان، همچنین 21 عدد لیسه ها کسب تکنیکی فعالیت میبرند، برای صاحب کسب و اختصاص کردن با آنها نیز کاربری های ادامه دارد. عموما چطوری که ما به شما آگاهی داریم، نفرانی که از مؤسسه‌های اجرای جزا آزاد میگردند الکی در ساحه خدمت دولتی فعالیت برده نمیتوانند بنابر داشتن داغ سودی، اما در همکاری با کارفرمایان چه گفتم اساسا در ساحه ساختمان، در ساحه سودا، خدمت رسانی و همچنین در موسم در ساحه کشاورزی که اون وکانسی یا جای کاری خالی که از جانب کارفرمایان پیشنهاد کرده شد، البته در همکاری با کارفرمایان این نفران در همین ساحه اساسا قسمت زیادش با جای کاری تامین کرده شد. همچنین در خواجگی منزلی کمونیله که یکی از ساحه طلبات کارگر زیاد است در شهر نویا به این ساحه روانه کرده شد. در رفت صحبت با اتمیه عظیم‌آور و چند از هم تقدیرانش، آنها از آن اظهار نگرانی کردند که مناسبت جامعه با آدمان مثل آنها اگر عوض نشود، قسمی از محبوسان سابق را باز به زندان خواهد برد. اما این مسئله را نه کارخانه‌های دولتی جدی می‌گیرند، نه سازمان‌های اجتماعی می‌گویند آنها با افسوس. این سال اتمیه تلاش دارد در آزمون گرانت پرزیدنتی دوباره اشتراک نماید. مبلغ آن 40,000 سامانی بوده است. او می‌گوید اگر این بار گرانت را صاحب شود، نصف مسئله وابسته به وسیع‌گردانی کارخانه اش حل می‌شود و این برای او پیشروی است و او برار می‌خواهیم.